अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और पाकिस्तान ने बनाए थे 366 रन और जवाब में 239 फॉर 6 ये स्कोर है इंग्लैंड का। आपको बताएं कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा छाया रहा। साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर में जाके पाकिस्तान को ये विकेटें हासिल हुई हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज के दिन का इख्तिताम 239 फॉर 6 ये है इंग्लैंड का स्कोर। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि इनकी ज्यादा विकेटें आज नहीं गिर पाएंगी। शानदार परफॉर्मेंस रही बेन डकेट की, जिन्होंने 114 रन की बड़ी ही जबरदस्त नॉक खेली है। बेन डकेट ये जानते थे कि ये पिच यूज पिच है और इस पे काफी ज्यादा टर्न और स्पिन होगी, जिसकी वजह से वो जल्दी रन्स बनाना चाहते थे, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, जो कि मुल्तान में हैं। वो सिचुएशन से हमको और अपडेट करेंगे। शाहिद साहब, 211 पर तीसरी विकेट गिरी और 225 पर छठी विकेट गिरी। तो ये वो चीज है जो हम चाह रहे थे। बेसिकली जो स्पिनर्स को इस तरह से इस्तेमाल किया गया इस टेस्ट मैच में, उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कामयाब हुआ है पाकिस्तान और दूसरे दिन पर ही अच्छी खासी टर्न हो रही है। साजिद खान ने 10 गेंदों में 3 विकेटें हासिल की। जो रूट को जो डबल सेंचुरी मेकर थे पहले टेस्ट मैच के, ट्रिपल सेंचुरी मेकर हैरी ब्रूक को और बेन डकेट को, स्पीकर की आवाज बढ़ाइएगा स्टूडियो में, बेन डकेट को एक ही साथ आउट किया और सिर्फ मतलब यूँ समझे कि आप 10 गेंदों के बीच में साजिद ने ये तीनों विकेटें हासिल की और 16 रन पर इंग्लैंड ने अपनी 4 विकेटें गंवाई। नुमान अली ने दूसरे एंड से बेन स्टोक्स को आउट कर दिया, जो वो भी बड़े खतरनाक बैट्समैन साबित हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को लीड लेनी पड़ेगी कम से कम 70-80 रन की, ताकि दूसरी इनिंग्स में फिर बड़ी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी बैटिंग करना। तो अच्छी परफॉर्मेंस है, साजिद ने खुसूसन मुतासिर किया 4 विकेटें जी, बहुत मुतासिर किया। अब्दुल रऊफ फॉर्मर फास्ट बॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं? जो चेंजेस पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच पे किए, उस पे बहुत सारे सवालिया निशान थे, बट मेरा ख्याल है सिचुएशन के हिसाब से जो इस वक्त हमारी पोजीशन है उसको देखते हुए चेंजेस सही साबित हो रहे हैं सारे। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बेसिक चीज सोचने वाली है कि आपने आपका डेवलपमेंट का म्यार क्या और आप पाकिस्तान क्रिकेट को किस समत में लेकर जाना चाह रहे हैं। देखिए, ये कोई 19th सेंचुरी नहीं है, 21st सेंचुरी है और उसमें आप इस तरह का दकियानूसी अप्रोच के साथ आप क्रिकेट नहीं खेल सकते कि आपकी होम सीरीज है, आपसे ये नहीं डिसाइड हो रहा कौन सी पिच पर मैच खेलना है। एक टेस्ट मैच हो चुका और उसी पिच पर आप दोबारा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और फिर जिन प्लेयर्स को, स्पेशली जो स्पिनर्स हैं जिनको आपने इस टेस्ट मैच में इंक्लूड किया है, इनमें से किसी एक का भी फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं था और फिर आपको मजबूरन, क्योंकि आप रिजल्ट आपके खिलाफ जा रहे थे और आपको इनको वापस बुलाना पड़ा, बगैर फिटनेस टेस्ट क्लियर कराए हुए आपने इनको दोबारा शामिल करवाया। तो अब देखें कि जो ठीक है, पाकिस्तान एज ऑल द राइट्स रिजर्व्ड के वो जिस तरह की मर्जी पिच बनाए अपने होम ग्राउंड पे। जी और बिल्कुल रऊफ, यही मेरा पॉइंट भी है। देखें, इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट अभी डूब रहा है, हाथ पैर मारने और इसका कुछ हल निकालना है। हम बार बार इस तरह से हार तो नहीं सकते थे ना। अगर हम नई पिच की तरफ जानते तो फिर हमें लग रहा था कि एक बहुत ही फ्लैट विकेट बनेगी और फ्लैट विकेट पे हम इंग्लैंड से मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर ये डिसीजन लिया है तो आपको नहीं लगता सिचुएशन, जो मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन के हिसाब से ये सही था? देखिए, मेरा इसलिए ख्याल नहीं है क्योंकि इंग्लैंड की टीम इंडिया में भी खेल कर आई है, वहां पे स्पिन बॉलिंग ट्रैक ज्यादा डिफिकल्ट थे। उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक था पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल था। जडेजा थे, अश्विन थे, कुलदीप यादव थे, वहां पर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर एक सेशन में जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं वो लीड लेकर चले गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। आपको जो अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, आपको जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो आपने रिप्लेसमेंट प्लान काफी अरसे से नहीं बुलाया, आपको उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। आपने देखिए एक यंगस्टर को चांस दिया जिसको आपने 4 साल से बाहर बिठाया हुआ था, उससे सेंचुरी करके आपको इस टेस्ट मैच में वापस लाया। अगर फर्ज किया कामरान गुलाम के पाकिस्तान चांस ना लेता तो मेरा ख्याल है कि 3 दिन में यह टेस्ट मैच खत्म हो चुका था, खत्म हो जाता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप जिस तरह की मर्जी पे विकेट बना लेते। आई एग्री। शाहिद साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव? आपको ब्रेव फैसले करने पड़ते हैं। बाबर आजम जब 18 इनिंग से नहीं चल रहे थे तो उनको ड्रॉप करने का फैसला ये नीड ऑफ द आवर थी। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रेव फैसला किया, ना सिर्फ ब्रेव फैसला किया, उस यूज पिच को इस्तेमाल करने का भी बड़ा ब्रेव फैसला था। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से एक स्पिनर पाकिस्तान ने ज्यादा खिलाया। जब आपके पास
آغا سلمان موجود ہیں تو پھر زاہد محمود کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. آپ اس صورت میں آپ فاسٹ بالر کو کھلا لیتے جس کو ریورس سوئنگ ملتا ہے. انگلینڈ نے زیادہ تر اپنے ریورس سوئنگ سے آؤٹ کیے ہیں. 4 وکٹیں ضرور جیک لیچ نے لی, ایک شعیب بشیر نے لی, لیکن ان کے فاسٹ بالر نے بھی بہت ہی اچھی بالنگ کی ہے. اور ریورس سوئنگ سیکنڈ اننگ میں بھی زیادہ یوز میں آئے گا اور ریورس سوئنگ ہوگی. انگلینڈ کے فاسٹ بالر اسی کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر پاکستان لیڈ لیتا ہے اچھی تو پاکستان کو اس سیریز میں اس ٹیسٹ میچ میں فائدہ ہوگا اور پاکستان سیریز برابر کرنے میں کامیاب. رؤف, میں شاہد بھائی کی بات آپ کی طرف رکھتا ہوں. ظاہر ہے بالنگ, فاسٹ بالنگ میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں اور بالکل آئیڈیل کنڈیشن میں یہی بنتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا بالر ہونا چاہیے تھا جو ریورس سوئنگ کر سکتا ہو. ہمارے پاس اس وقت کیا آپشن ہے؟ ہمارے آپشنز تو وہی ہیں نا, 128, 132, 134 میکس, اور ریورس کا بھی کوئی ایسی کمال کی کسی کی ریورس سوئنگ نظر نہیں آتی. تو ہمارے پاس کوئی اچھے فاسٹ بالر تھے جو یہاں کھلائے جا سکتے تھے؟ دیکھیں بالکل آپ ایگزیکٹلی میرے پوائنٹ پہ آ گئے ہیں, اور یہ کوشچن ڈیفینیٹ ان سے پوچھنا چاہیے جو عالم آف افیئر سے فائز رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے نام پہ کمایا, پاکستان کرکٹ کی مینجمنٹ کے نام پہ کمایا, کوچنگ کے نام پہ کمایا. تو ان سے پوچھنا چاہیے آپ نے کیا پروڈکٹ تیار کی ہے, کیونکہ یہ تو میں کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کے پاس فاسٹ بالر کا ایک ذخیرہ نہ ہو. ہمیشہ پاکستان کے پاس ایک لاٹ آتی رہی ہے فاسٹ بالر کی, مگر وہ جو بار بار میں آپ کے پروگرام میں ہر جگہ ذکر کرتا رہوں کہ انکمپیٹنسی اور الٹریسی جو ہماری ہے کوچنگ سٹاف کی اور مینجمنٹ میں, اس کی وجہ سے ہم نے وہ سارے فاسٹ بالر ضائع کر دیے. آج ہمارے پاس کوئی ایک فاسٹ بالر ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم ٹیسٹ میچ میں ٹرائی کر سکیں. ان کے ایکشن مکمل نہیں ہے, ان کے بایو میکینکس کمپلیٹ نہیں ہے, ان کے ایکشن شیٹر ہو چکے ہیں, انجری پرون بنا دیے گئے. اور اس کا فالٹ, اس کا آپ ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کا کوچنگ سٹاف اور اس کی مینجمنٹ ہے, جنہوں نے سب کے سب ضائع کر دیا اور اپنے دوستوں کو oblige کرتے رہے ہمیشہ وہاں پہ. تو یہ چیز دیکھیں, یہ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ 21st سینچری میں جا رہے ہیں تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ بغیر کسی فاسٹ بالر کے ٹیسٹ میچ کھیلنا شروع ہو جائیں. اور اگر آپ ایک ٹیسٹ میچ فرض کیے یہاں پر جیت بھی گئے, آپ ٹیسٹ چیمپئن شپ سے تو آلریڈی باہر ہو چکے ہوئے ہیں. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو پاکستانی قوم کو بتانا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کا معیار کیا ہے. ابھی تو رؤف تھوڑی سی عزت بچانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے تو آپ نے جو ایک شارٹ ٹرم, آپ کے پلانز جو ہے نا وہ لانگ ٹرم زیادہ ہیں. شارٹ ٹرم پلان بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, ورنہ اور ہی نیچے گرتے جائیں گے, کانفیڈنس مورال اور گرتا جائے گا. دیکھیے, اگر آپ نے شارٹ ٹرم بنانا ہے تو اس میں بھی آپ کا ویژن ہونا چاہیے, ایک پالیسی ہونی چاہیے, ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے جو تھوڑا سا آپ لے کر چل سکیں. تو اب جب آپ شارٹ ٹرم پلان بھی اپنے دیکھیں تھوڑے دنوں کے فائدے کے لیے یا ڈنک پاؤ پالیسی کے لیے بنائیں گے تو اس میں پھر پاکستان کی کرکٹ آگے جا کر مزید اسٹرگل کرے گی. آپ کو اگر آپ نے شارٹ ٹرم پلان بنانے ہیں, دیکھیں آپ کو دیکھیں سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوا جو آپ کی یو اے ای اور شارجہ میں کرکٹ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے وہاں پر آپ 5-7 سال کرکٹ کھیلتے رہے, اور کیونکہ وہاں پر آپ کے دماغ میں پالیسی نہیں تھی, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی, آپ نے کوئی آگے فوکس نہیں تھا آپ کا کہ آپ نے آگے لانگ ٹرم پلاننگ کیسے کرنی ہے. تو اس کا خمیازہ آج پاکستان کرکٹ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے اس شارٹ ٹرم میں تو کچھ میچز جیت لیے, کچھ سیریز جیت لی, مگر لانگ ٹرم میں آپ کی کرکٹ بالکل ڈیزاسٹر کا شکار ہو چکی ہے. آپ کے پاس نہ کوئی اسپن بالر ہے, نہ آپ کے پاس کوئی فاسٹ بالر ہے, نہ آپ کے پاس کوئی کوالٹی بیٹسمین آ رہے ہیں. تو یہ پرابلم ہوتا ہے جب آپ شارٹ ٹرم گولز پر جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈسکشن کو اسی سے آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم نے جس نے 366 رنز کیے اور آل آؤٹ ہوئی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور شاہد ہاشمی صاحب اور عبدالرؤف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں ہم آج کے دن کے کھیل کے حوالے سے. اور پاکستان کی اننگ میں بات کی تو اس پہ خاص بات تھی کامران غلام کی سینچری جو 118 رن کی انہوں نے شاندار ناک کھیلی. دیٹ واز جسٹ بریلینٹ. 13ویں پاکستانی بن گئے جنہوں نے ڈیبیو پہ 100 کیا. شاہد صاحب, کامران غلام کی جو پیشنس ہے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, وہ ملا انہیں؟ شاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صبر کا پھل ملا. اور بڑی اچھی ایک سٹوری کل ہمیں ملی تھی کہ جب وہ چھوٹے تھے, ماشاءاللہ 12 بھائیوں کے 11ویں نمبر کے بھائی ہیں, تو جب وہ لوگ گھر میں کرکٹ کھیلتے تھے اپر دیپ میں گاؤں میں, تو ان کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ تم صبر کرو, تمہاری بیٹنگ بعد میں آئے گی. تو 4 سال انہوں نے صبر کیا نیشنل ریکارڈ بنانے کے بعد, اور نیشنل ریکارڈ بنایا, جس کے بعد بھی انہیں 4 سال بعد چانس ملا. ان سے پہلے کئی کرکٹرز مڈل آرڈر میں کھیل چکے تھے, لیکن وہ کھیلے چوتھے نمبر پر, اور
दुनिया के छठे बैट्समैन हैं, चौथे नंबर पर बैटिंग करने वाले, जिन्होंने डेब्यू पे 100 किया और कमाल की बैटिंग की, बड़ी अच्छी तरह बैटिंग की। लेकिन उन्हें अब आगे जाने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि 100 के बाद 150 आता है और 150 के बाद 200 आता है। बिल्कुल सही, अभी उनकी इंटरनेशनल की शुरुआत है, शुरुआत बड़ी शानदार हुई है और भाई जो हैं वो बहुत ही खुश हैं, उन्हीं सिस्टम पे, अपने प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते। और हमारे सामने एक एग्जांपल फवाद आलम की गुजर चुकी है, कितना टाइम वेस्ट किया। अब कामरान गुलाम के साथ भी यही हो रहा था, ये तो नई सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि घबराना आप इसको लफ्ज़ नहीं कह सकते और ये मैटर ऑफ डिसऑनेस्टी आपको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अगर एग्जाम्पल कामरान गुलाम होता तो फिर आप इसको कह सकते थे कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है किसी नए लड़के को चांस देते हुए। मगर जब आप देखेंगे कि जो इनके फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, किसी का 15 इनिंग का फेलियर है, किसी का 20 इनिंग का, किसी का 25 इनिंग का फेलियर है, और वो कंटिन्यू पाकिस्तान टीम में सेटल सीमेंटेड भी हैं, तो जगह भी नहीं छोड़ रहे, उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और फिर जो यंगस्टर्स आपके कामरान गुलाम जैसे, उनको 4-4 साल इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद साहिबजादा फरहान है, जिन्होंने इस सीजन में 875 रन किए हुए हैं, 80+ उनकी एवरेज है फर्स्ट क्लास की। जैन अब्बास 692 रन, 292 उनका हाईएस्ट स्कोर है इस सीजन का। ट्रिपल सेंचुरी से वो 8 रन पीछे रहे, 80+ उनकी एवरेज है। उससे पहले उमर सदीक थे, फिर उस्मान सलाहुद्दीन थे। तो ये मैटर ऑफ डिसऑनेस्टी आपको कह सकते हैं। और सबसे जो अफसोसनाक चीज ये है कि इन लोगों का कोई मुहासबा नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यरगमाल बनाया हुआ है और इसको इस तरीके से चला रहे हैं, ना इनको कोई पूछने वाला है, ना इनकी कोई उनसे पूछ सकता है कि भाई आपने इसको चांस दिया, इसको क्यों नहीं दिया। आपके फेवरेट प्लेयर्स को आप खिलाते रहे हैं, ऑब्लाइज करते रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान का नेचुरल टैलेंट है, जो डिजर्विंग लड़के थे, जिन्होंने पाकिस्तान को जितवाना था, आपने उनका बिल्कुल सिस्टम कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है मेरा ख्याल। जब तक इनका मुहासबा नहीं होगा, इनको पूछा नहीं जाएगा, इनको बरकरार रखा जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनकी ओहदों पे, तो तब तक आपको ये सूरत-ए-हाल देखने को मिलती रहेगी। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा अब क्या करना है पाकिस्तान ने? जहां तक हम पहुंच गए हैं, शुरू में ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले तक कि फायदा नहीं हो रहा हमें, लेकिन अब उस पोजीशन पे आ गए कि हम जल्द से जल्द इनको आउट कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल अटैक करना चाहिए, अटैकिंग फील्ड लेनी चाहिए, ऊपर खड़े करने चाहिए। जैमी स्मिथ तेज खेलते हैं, वो सुबह आके यकीनन कोशिश करेंगे कि सर्वाइवल के लिए बेस्ट चीज यही है कि अटैक करें, तो वो अटैक करेंगे तो पाकिस्तान को वही चीज देखना पड़ेगी। ठीक है, रऊफ आपसे भी क्विकली बताइएगा क्या गेम प्लान होना चाहिए कल का? देखिए, बिल्कुल आप इनको प्रोएक्टिव कैप्टनसी करनी पड़ेगी। अगर रिएक्टिव रहे, कोई बैट्समैन को देखकर अगर इन्होंने रिएक्शन किया तो फिर तो वो मेरा ख्याल है कि मे बी वो नजदीक चले जाएं। अगर इन्होंने प्लानिंग कर दी प्रोएक्टिवली तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बेहतर चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। 127 रन की अभी भी लीड बाकी है पाकिस्तान के पास, तो जल्द से जल्द आउट करना है ताकि आगे इस पे क्या कर सकें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।